اللهم ارزقنا قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شكيا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين المرتدين المخزلين. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من أنكر توحيدك ورسالة نبيك وعقيدة ختم النبوة، ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن وزينهما في قلوبنا، وكره إلينا الشرك والكفر والعصيان. يا حنان يا منان ويا منزل القرآن، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم افتح لنا أبواب العنايات والكرامات والبركات. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب كل شيء ومليكه. نسألك بعزتك يا الله. আল্লাহ আজকের এই মহাসম্মেলনকে কবুল করে নাও। আল্লাহ নভেম্বরের 15 তারিখ সরওয়ার্দী মহাসম্মেলনকে কবুল করে নাও। আল্লাহ জীবিত থাকতে আমরা যেন আমাদের সমস্ত দাবিগুলো আদায় করে নিতে পারি, সেজন্য যতটুকু শক্তি ক্ষমতা দরকার আমাদেরকে তুমি ভিক্ষা দান করো। আল্লাহ আজকের সম্মেলনে যারা ধন দিয়েছে, মন দিয়ে খেটেছে, সকলের ধন মনকে কবুল করে নাও। আল্লাহ আমার কলিজার টুকরা যুবকগুলোরে তোমার হাতে তুলে দিলাম। তাদের প্রত্যেককে খাঁটি ইমানদার বানায় দাও, সহিহ আকীদার ধারক বানায় দাও, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী বানায় দাও, খাতমে নবুয়ত আন্দোলনের সৈনিক বানায় দাও, 5 ওয়াক্তের নামাজি বানায় দাও। যাদের চাকরি নাই চাকরি দাও, যাদের ব্যবসা আছে বরকত দাও, যে বিদেশ যেতে চায় তার স্বপ্ন পূরণ করে দাও। আল্লাহুম্মা ইন্না নাতাওয়াসসালু ইলাইকা بوسيلة حبيبك المحترم نبيك الخاتم سيدنا وسيد الأبرار نبينا ونبي الأنبياء محمد بن عبد الله نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكملت به قصر النبوة وحكمت أن لا نبي بعده، وأعلنت في القرآن بالبرهان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين قبل 1500 سنة. وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد نور الله وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى